आणि फाल्यां ह्याच आझाद मैदानाचेर ह्याच पवित्र भूमीचेर सांचे 4 वरांचेर करो या मरो आंदोलन महाआंदोलन असले आंदोलन हे गोंयकार आमी करतले बारीक समाजाचे लोक करतले आमचे ऑपोजिशन लिडर प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी प्रत्येक एक्टिविस्ट प्रत्येक एनजीओ सगळे मेळोन आमच्या विरेश बोरकाराक आणि पायम विलेजर्स जे ताका सपोर्ट करपाक फाल्यां हे कौरव रुपी बीजेपी सरकाराक त्यांच्या अगेन्स्ट जे आम्ही हे युद्ध रचयला गोवा अगेन्स्ट 39 ये ताका लागून फाल्यां करो या मरो आंदोलन जातले महाआंदोलन जातले जशे आयज तुम्ही सगळे हांगा उपस्थित जाल्ले तशेंच फाल्यां सांचे 4 वरांचेर सगळ्यांनी येवचे आणि आयुष्यात हे बीजेपी सरकारान जशें आंदोलन पळोवंक ना तशें फाल्यां करपाक जाय आमकां आनी तशें एक चेतावणी दिता आमी एज अ सगळे गोंयकार जे एकठांय जाला युनायटेड जाला ते सगळे एक शिटकावणी दिता हे कौरव रुपी बीजेपी सरकाराक की जे तुम्ही तुमचे जे सत्ता आसा ते सत्तेन केन्नाच पळोवंक ना तसले आंदोलन फाल्यां जातले हे सगळे आमी डिसायड केल्ले आसा सगळ्यांक अपील करता सगळ्यांनी फाल्यां परत येवचे दुसऱ्या विशयांचेर हांव मागता आमच्या वांगडा सगळे आमचे लिडर्स आहा ऑपोजिशन लिडर्स आहा पॉलिटिकल पार्टीचे लिडर्स आहा आनी विलेजर्सूय आसा ही प्रेस कॉन्फरन्स ते फुडें व्हरतले आज जेन्ना सकाळच्या वेळार ह्या सरकाराक म्हाका दिसता सांगलेले आसा अल्टिमेटम दिलेले आसा पूण हो सरकार फक्त प्रोटेस्टाची भाशा समजता हे गेले 4 वर्सां ह्या सरकाराक फक्त प्रोटेस्ट जाय आनीक जेन्ना एक आमदार आनी जेन्ना हाऊस आपयलेले आसा तेजे काम जावं क्वेश्चन घालपाचें कॉलिंग अटेन्शन घालपाचें जायत काम आसा हिंगा स्पिकराचें कर्तव्य जाता हिंगा येवन आमदाराक मेळपाक कोणूच येवंक ना ह्या सरकाराक पडोवंक ना आनी ह्या सरकाराक लायत गेल्यार पासून पडपाचें ना आज म्हाका दिसता जेन्ना एकठांय आमी सगळे जाले आमकां दिसता की एक मॅसिव फाल्यांच्या दिसाक 4 वरांचे सगळे गोंयकारा कडेन आमी मागता कित्याक आमी सगळे पॉलिटिकल ऑपोजिशन पार्टीचे लिडर हिंगा आसा की आमी फाल्यां मोबिलायज करपाचे आनीक लोकांक 4 वरांचेर हिंगा आपोवन आमी नेक्स्ट स्टेप घेतले कित्याक आज जेन्ना विरेशाक जरी तो तें जाता फाल्यां तुमकां जातलें इतली दादागिरी इतली हुकुमशाय आमी हिंगा वायलंट प्रोटेस्ट करपाक येवंक ना आमी बरे भाशेन बसून ह्या सरकाराक शिटकावणी दिलेली की अल्टिमेटम दिलेलो कांयच ना मुख्यमंत्री न्हिदला दुसरे मंत्री न्हिदला ताका कांयच पडोंक ना आनी ही दादागिरी ही हुकुमशाय लोक सुप्रीम आनी म्हाका दिसता पिपल्स पावर आमी फाल्यांच्या दिसाक आमी दाखोवन दिवपाक जाय वी हॅव टू फोर्स द गव्हर्मेंट टू मेक शुअर दॅट फायनली वी आर इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह बिकॉज ऑफ द पीपल and the people do not want such harmful projects to our environment, to our ecology. त्याच पद्धतीन हांव सगळे एक्टिविस्ट जावं NGOs जे ऑर्गनायझेशन आसा ह्या सगळ्या ऑर्गनायझेशना लागीं मागता आमी एकठांय फाल्यांच्या दिसाक जावपाक जाय थोडे आयले थोडे येवंक ना म्हाका दिसता सगळ्यांनी प्रयास करपाक जाय कित्याक सगळ्यांचो हेतू एकूच की हे 39A रद्द जावपाक जाय तर रद्द जातले जाल्यार सगळे शक्ती जे पण ऑपोजिशन आसा आमचे मदें डिफरन्सीस सोडून आमी 4 वरांचे फाल्यां हिंगा असेंबल जावपाक जाय आनीक म्हाका दिसता एकवट दाखोवपाक जाय कित्याक आज जरी तर जी क्षमता विरेश बोरकारान दाखोवन दिलेली आसा तेका तेंको जरी तर दिल्यार गोंयकाराचो मोग आख्खे गोंयभर लोक हिंगा म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 4 ते 5 हजार लोक जावपाक जाय आनी हे लोक जेन्ना एकठांय जातले त्या वेळार म्हाका दिसता दीस गव्हर्मेंट वील बी फोर्स्ड आज हो सरकार फक्त हीच भाशा समजता हांकां आनी कसलीच भाशा समजपा येना
तर हांव मागता गोंयकारा कडेन की आमी फाल्यां 4 वरांचेर हिंगा असेंबल जावपाक. 100% ते डिमांड सांगला जाय. डिमांड घेता आज जे भाशेन आम डिसिजन घेयला हांव हिंगासून एक डिक्लेअर करूं सोदिता. हाल सायसा 3 वरांचेर 3 वरांचेर मुगे 7 जे गांव आहाय, सुराले गांव, कोलवा गांव, बाणाले गांव, वारकी गांव, ओळ्ळे गांव, कोरमणी गांव आणि केळशी गांव 7 जाग्यार सोन 3 वरांचेर एक आम बस दोतले. थिंगसोन एक गांवांसून एक 40-50 लोक पूण मिनिमम भायर सरपाक बसीन येवपाक हिंगा, ताकी आमी 4 पावपाक. हे म्हाका सोदता आमगे बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो लोकां उलो की आम भायर या. आम एक 50 जाणू समज एक विलेजींतूं भायर येयलो जाल्यार तितलो लोक हिंग पावतलो. तेच भाशेन शेजारच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींत जे कोणाच्यान बस करूं जाता, जे पॉलिटिकल पार्टीच्यान बस करूं जाता, जे एनजीओन बस करूं जाता, आपल्यागे आज अरेंजमेंट कराय, ताकी लोकांक एक क्लियर मेसेज येवपाक की 3:15 म्हळ्यार बस सुटपाक, 4 जाच पयलीं बस पावपाक आणि लोक मोबिलायज जावपाक. मुको टॅक्सी ड्रायव्हर आहे मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी, सगळे टॅक्सी ड्रायव्हर मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सींतले आख्खे साऊथ गोवाचे, नॉर्थ गोवाचे सगळे टॅक्सी ड्रायव्हरांक उलमाता. कित्याक उलमाता? कित्याक आज जेन्ना गोंयभर उलमाताय तेन्ना तुमगे इश्यूआ लागून आमी सगळे एकठांय जाताय. आज तुमी येवपाक जाय विरेशा तेंको दिवपाक, एक गोंयची इश्यू आज 39 A लागून तुमी एकठांय जावपाक जाय. सगळे चड आहाय भुरगे, तुमी टॅक्सी ड्रायव्हर जायत आहाय, हे आय तुमगे लायन अप कितून आहा ती चोय, तुमी हे आय. हांव आनी एक उलमाता, आमगे जो यूथ आहा, युथा उलमाता हाजें यूथ सगळे भुरगे कॉलेजीसून जे कोण काबार जाता कॉलेज, जे कोण कॉलेजी क्लासी अटेंड करून असो हिंग येवपाक शकताय, सगळ्या उलमाता तुम सायसा 4 वरांचेर पावाय. इस्कला भुरग्यां उलमाता, जे इस्कला भुरगीं बोगली आहाय आपल्या माय पायक सांगाय, आणि यू ऑल ऑल्सो टेल देम मामा लेट अस गो, पापा लेट अस गो, अँड ब्रिंग युअर पेरेंट्स हियर. दिस इज कॉल्ड युनिटी. लेट अस शो Goa tomorrow that we are here in love of Goa's land. We are here to make sure that our village is going to get strength with our support, and everybody comes here tomorrow evening at 4 o'clock. Manoj. फाल्याचो प्लॅन प्रॉमिसिंग आपण आयज आयज कशें तुमी एक्सपेक्ट करता फाल्यां लोक पावूंक ना ते जालें, बट वी हॅव टू इंडिव्हिज्युअली स्ट्रॅटेजिकली प्लॅन. लॉट ऑफ पीपल आर स्टील they लोक गेल ना म्हणा, बट डेफिनेटली इट वॉज डिसाइडेड व्हेरी फास्ट लेट इन द नाईट that it has to be mobilized. Definitely tomorrow strategically we have decided. Everyone has agreed, all the political parties, all NGOs, activists, we were together. Finally, this is a people's movement. This is not a political movement. Yes, Viresh is a representative, but he's got a golden heart. He's Goinkar first. That is the reason why he's today on the hunger strike. So, together as Goans, this is our Goinkar point. This should be our unity. And this unity is what we are looking at. Definitely, I thank all the people. Itno low gelo, but definitely the strike still continues, and tomorrow we will mobilize at the largest. Okay, Yuri, राजेश फळदेसाईन स्टेटमेंट केला की 39 हे आधी स्क्रॅप जावचे ना म्हणून. I do not want to come. See, please do not divert any attention. मग तो बोर्ड मेंबर हा जो टीसीपीचो बोर्ड मेंबर हा तो तेका लागून. I have made it very clear that this 39A needs to be stuck down. This is my opinion. Please do not ask me on some other people's life. Whoever tells me, whoever will try and come and tell me, it doesn't matter. I don't give a damn. 39A needs to go, and it has to go. ओके युरी बाब, तुम्ही फाल्यां जो करो या मरो आंदोलन म्हणटा न्ही, सो कितें आसतलें स्वरूप त्या आंदोलनाचें? फाल्यां तो रे मसाले आता सांग मुका. मग चड लेट जावचे ना, 4 म्हटल्यार चड लेट जावचे ना. लोक फाल्यां आमी जे गांवकार ओरिजिनल जे तेमी इट इज देअर मुवमेंट. Viresh has supported their village. Whatever call they are taking, keeping them into confidence, we are going to move ahead. It is a call given by them. Let us remember that. And through them, we are giving a call to all our Goan brothers and sisters that we need to come in large numbers. Okay. राजेश फळदेसाई MLA राजेश फळदेसाई तो सांगतो.
कितें तरी खबर आसा पयलीं 39 बट्याक कांय खबरूच ना तो सांगता उलयता राजेश बडे सांगता बटो म्हणटा कितें खबर आहा फोटो घेता फाटल्यान ए काढ मरे माईक दी बाबा म्हाका श्याम कर अरे सांग लोकांना